Ibrahim Darunjai, Marilamin Darunjai, Fatuma Darunjai, Darunjai Memunante at Mumapinda Buijo, Telawala Aiwai Luo, Patini Kultara Tindero, Wisala, Salamin Danguraya. Yaim Yalumin Natagoi.
Salut internet, aw be fo ka waliɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ye a bɛ caman ka foli bɛ aw ye aw ni su aw ni wula aw ni tile o bɛ dépend aw sigiyɔrɔ la aw sigiyɔrɔ mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ CDR fo CDR international o basic président n'o ye Baba Traoré an ka foli b'a ye fa sigiyɔrɔ la Abidjan mana bɔ yen CDR bɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ 42 comité foli b'u bɛɛ lajɛlen ye CDR taxi allié en France ici an ka foli b'u ye dan tɛ foli min na o président o ye Keita ye an ka foli bɛ s'a ma o porte parole o ye Amadou Yara ye président d'honneur bɛ Bamako lafiya la o ye Konare ye tonton Konare an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye malien den ɲuman bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ hali ni tɛ CDR la k'i hami ye Maliko ye a bɛ caman ka foli b'i ye sans oublier Sababu d'après Lion et Lion Sababu tigi Jara Safari an b'ale fo Bamako dan tɛ foli min na ka fo ka waliɲuman dɔ ka merci ka bon courage a faso ye balimaw su in an bɔra vidéo do vidéo min ni y'a kanu ka kɛ rapidement c'est pas préparé mais CNT ko a tɛ se ka kɛ f'an k'an da to a la an ye min faamuya a la an k'o fɔ min b'an bɛn a ma an k'o fɔ parce que démocratie yɛrɛ nana n'o ye quoi. Moi j'ai dit que chance dɔ bɛ anw bolo o ye jumɛn ye ala y'a kɛ démocratie kɔnɔna la anw sera ka kumada sɔrɔ Mali kɔnɔ ka se k'a dɔn ko caman kɛra Mali kɔnɔ depuis anw ma wolo fo bi taabolo ɲumanw tɛ ka se ka bɔ k'olu dénoncer k'an hakilina ta di a minɛna a ma minɛ a lamɛnna a ma lamɛn grâce à Rasbach balimaw mɔgɔ kana ɲinɛ dɛ parce que défaut dɔ bɛ malien na o ye ɲuman dɔn baliya ye quoi fisiriwaleya o ye malien tala ye malien de t'a den ɲuman fɛ maa min ni diɲɛ bɛɛ b'a nata ni ala ye malien garisɛgɛ la malien bɛ bila o de contre la c'est à dire n bɛ kuma dɔ fɔ arasa kanubagaw ye quoi n'aw bolo k'aw bɛ lafiya n'aw bolo ko fɛn min bɛ ka kɛ k'a man da aw ye k'a bɛ dabila ala k'aw donni jigin kɛcogo foyi t'a la a ma kɔrɔbɔ dɛ cɛ tɛ yen Mali kɔnɔ k'i nana k'i ka c'est à dire kɛlɛ ye de malien denw ka nafa ye k'i ye hɛrɛ sɔrɔ billahi t'a sɔrɔ wa minnu b'i nɔfɛ n'olu hakilina de y'o ye hali k'a bila siga t'a la dɛ c'est à dire moi souvent ala ka hinɛ ne ka cɛkɔrɔba la n bɛ miiri a la kosɛbɛ parce que olu ye période dɔw tɛmɛ tubabu tile la waati dɔw n'aw ka baro kuntala janyana a bɛ fɛn dɔw f'i ye i tɛ se k'a faamu o yɔrɔ la i t'a dɔn yɛrɛ kuma in fɔra kun min kosɔn fo n'i kɔrɔbayara k'i sigi k'i réfléchir billahi saraka t'a la dɛ ne mɔkɛ ne fa ne mɔkɛ kana ne fa la ne bɛ ko dɔ ye yanni alikiyama jɔ cɛ olu ma tugu cɛ la ka bɔ a kɔ dɛ k'a ka kunna k'u y'a fili o kuma t'a la balimaw n bɛ kuma dɔ fɔ bi n y'a fɔ n ko ni ne tugura rasa kɔ foyi tɛ ne bɔ a kɔ n ko ne ka tiɲɛ minɛlen kɔfɛ ne t'o bila ni ma jɔn si ye dugukolo kan kɛcogo t'a la n y'a sɔrɔ n fa la wallahi ne y'a sɔrɔ n mɔkɛ la histoire yɔrɔ jan tɛ dɛ tubabu tile Mali la Buye Haidara kelen min filɛ nin ye ɲɔrɔn di Sahel waatiw tɛmɛna a tile la n'a dɔnna k'i y'a ka kalanden i bɛ da k'i kantigɛ billahi marifa bɛ ci la dɔw y'u ka kɔlɔsi fili dɔw y'a dogo don min na u b'a denw jɔ ka mugu c'u la yɛlɛmane mon grand-père il était présent ce jour-là ne wolo mɔkɛ a tun bɛ yen a don cɛ olu ma siran ka fili dɛ k'a ka kana non k'a ka kala k'olu y'a bila o kuma t'a la wa a kɛra dibara ye arasa nɔfɛ sa o ne b'o mugan wa n'a ka kunna n b'a min k'an sigi siga foyi t'a la billahi cɛ o cɛ i sigara i tɛ don arijinɛ kɔnɔ saraka t'a la dɛ moi je me compare pas avec des gens à la con c'est-à-dire sur les réseaux sociaux les microbes d'après les Ivoiriens les microbes sur les réseaux sociaux caman tɛ compare olu la ka da ko caman kan quoi éducation tɛ kelen faamuw tɛ kelen a bɛ mɔgɔw dabali ban
ni tugura adamaden ko ko tiɲɛ b'a bolo ka segin ka bɔ a kɔ o de y'a to ne b'a fɔ n seginna kuma in kan bi n b'a fɔ encore une fois mɔgɔ bɛ ansar dini na depuis a ka kalan olu bɛ Haidara nɔfɛ fo bi awɔ les microbes les oiseaux de bon coin je dis bien les microbes sur les réseaux sociaux a guana u y'a fili sɔgɔmada joona u ye maa minnu kɛlɛ yan ko Malika famille soit disant c'est à dire k'olu bɛ ka Malika défend olu maaw ma fili dɛ ayi n bɛ nin fɔ kun jumɛn kosɔn hali n'i tɛ tiɲɛ kan i bɛ c'est à dire i bɛ min kan n'i donna n'o ye an b'i to o kan ye a bɛ fɔ ko nin cɛ in ye hɔrɔn ye hɔrɔnya tɛ diinɛ ye quoi ayi i kɛwale ni jugo ni kumakan billahi ne tɛ dangaden ye wallahi ne tɛ test ADN kɛ n yɛrɛ la quoi ka tugu arasa kɔ ka tila ka bɔ a kɔ minnu don min an b'olu kɛlɛ o ye kumakan minnu fɔ bi ni nana o tiɲɛtigiya moi je me pose la question o ye den qualité min ye caman b'a fɔ dɛ moi je n'oblige personne kana ne ka vidéo lajɛ depuis san b'o fɔ k'o jɛya ni mɔgɔ fila sɔrɔla n'i ye vidéo kɛ après a bɛ taa lajɛ vidéo taara yɔrɔ min na c'est ça qui m'intéresse moi j'ai pas besoin i nana n ka vidéo la a caman yɛrɛ bɛ ka nin kɛ tan c'est ton problème o y'i ka choix de ye n tɛ foyi f'i ye o ye ka faamu de ye caman ta t'o ye balimaw mena o vidéo laban ye ɲɛbila de c'est à dire que introduction do mais mena yɔrɔnin dɔ fɔ sente sigicogo in na quoi c'est à dire kumakan min fɔra yani M5 yɛrɛ bɛ fondé fɔlɔ kana se bi ma qu'est-ce qui a changé mun de changera i bɛ ka kɛlɛla ko minnu na mun de falenna minnu ko ko n'i bɛ ka tara ko malheur bɛɛ y'ale de ye an bɛ hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ bɛ min a kuma ye wa anw ɲɛ bɛ tagabolo min na n'an continuera o fɛ fo ka diɲɛ wuli anw tɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yarɔ Mali ko anw b'a kɛlɛ de kɛ mais a hɛrɛ tɛ yen cɛ si k'i bɛ ne ka génération kɔnɔ k'i b'a dun o kuma bila minnu n'a sɔrɔ u bɛ ka kɛlɛ kɛ u ka intérêt personnel kosɔn bi olu b'a dun mais anw minnu bɛ yen n'an b'a la ko changement ka kɛ ko système ka falen duncogo foyi t'a la anw bolo fo ni min fɛnɛ kɛra opportuniste ye CNT jaw kɛra président ye aw bɛɛ y'a ye sur les réseaux sociaux nin fɔra maintenant jɔn de y'a fɔ Aras Bac k'u bɛna jaw k'a ye a ma kɛ bi wa nkalon wa tiɲɛ y'a bɔnda après i bɛ ka ko mun b'u bolo papaga t'u bolo jɔn de y'a fɔ Aras Bac bi mun de b'u bolo u sigilen bɛ ka CNT lajɛ fɛn lajɛ CNSP lajɛ u bɛ ka c'est à dire que gâteau tila cogo min ka d'u ye k'an ka président t'a dɔn coronavirus de b'a la wa jumɛn banaw n'a sɔrɔ o de don ala ka nɔgɔya k'a ye ka ɲuman segin ka na an ma mais moi je me pose la question n'a sɔrɔ CNSP u yɛrɛ damaw bɛnnen don ko la avec le président moi je me pose la question je dis bien fɛn o fɛn n'a fɔra parce que anw ka ala deli de tɛ Mali in ka tiɲɛ ne y'o de fɔ an tɛ ala deli a ka tiɲɛ ninnu bolo n'a tiɲɛna ninnu bolo a tiɲɛna an bɛɛ de ye mais olu de b'an ɲɛfɛ an ka kule n'an ka mankanci kun ye a kana tiɲɛ anw ta kana kɛ tiɲɛ ye quoi an ye fɛn fɛn ye k'a fɔ n'a bɛ ka kɛ bi a kana kɛ tiɲɛ ye dɛ Kawjum n balimaw aw minnu bɛ yen n'a bɛ Maliko kɛlɛ la aw minnu bɛ yen n'aw bɛ vidéo kɛ a ye Kawjum to yen Kawjum n'a rien à voir avec tout ça parce que ne bolo hadamaden n'i bɛ k'i dogo dɔ kɔfɛ ka ko dɔ kɛ i tɛ fɛ a tigi ka bɔ a kalama i ka kojugu kalama dɛ i bɛ ka ko min kɛ maaw la n'a tɛ bɛn u ma i tɛ fɛ maa min y'i bila a la o ka bɔ a kalama dɛ ou bien i bɛ k'a fɔ maaw ye k'i bɛ k'a kɛ maa min kosɔn o kana bɔ a kalama moi je pense que o de ye sira yɛrɛ tacogo ye mais Kawjum a été très clair moi je dis ça hein. A bɛ ka munumunu da min fɛ a bɛ ka munumunu M5 mɔgɔw Semasi mɔgɔw a bɛ ka ba yɔrɔ min na y compris Umaru ani Mayiga Dunga Mayiga ye aw bannen don ka min fɔ o ye Diko ye cuni min kɛ n'aw ye dɛ aw dɛsɛra k'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛɛ bɛ ta ka da Kawjum Kawjum a été très clair devant les Maliens ne tɛ dɛ ne bɛ fɛn fɛn fɔ ni c'est à dire que a yɛrɛ ka kuma le respectueux n'a sɔrɔla k'a fɔ ko Diko ma jɛn n'a ye ale t'a fɔ dɛ
n'a ko a ka dabila bi a b'a ɲɔngiri o kuma aw bɛ mun de nɔfɛ cɛ anw tɛ fatɔ ye lagalagatɔ t'an ye an ɲɛ bɛ ko la an tulo bɛ ko la an ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ pas plus tard que la dernière fois a taali 3-4 jours bɔ a bɔra Segu Kaoujoum k'u bɛ taa ka taa Semasi président sigi Segu a ko a ka vidéo kɔnɔ ko Diko de y'a fɔ a ye ko kana k'u ka karisa k'a ye k'a terikɔrɔ don k'u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Kaoujoum de y'a fɔ an bɛɛ lajɛlen y'an bɛɛ aw ye mun de fɔ en ce moment là qu'est-ce qu'il est en train de faire ko Diko ma jɛ n'o ye Diko ka bɔ k'o fɔ mɔgɔ ou a ka mɔgɔ bila k'a fɔ Kaoujoum bɛ ka min kɛ a n'ale tɛ munna a t'a fɔ et pourtant an bɛ fɛn dɔ de la n'o tɔgɔ Mali jɔ Mali ko k'an b'o de la Mali kura mais nin si ma ca min dimi fɛn kelen pe de ca min dimi les politiciens réunis minnu y'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan les démocrates les intellectuels bac plus 40 olu de farala ɲɔgɔn kan ka coup d'état kɛ moi je pose la question à Modibo Sidibé à Mohamed Ali Bathily Mali kɔnɔ droit la m'a fɔ n k'a tɛ c'est-à-dire que i tɛ se k'a fɔ ko Mohamed Ali Bathily k'a bɛ sariya dɔn ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan mais billahi maliyɛn t'a kan a sɛgɛ ka n'i minɛ dɛ français b'o dɔn yan an minnu n'an y'a ɲɛɲini an b'a dɔn awɔ Mohamed Ali Bathily Muntaka Tall Choguel Koukala Maïga Modibo Sidibé Cheikh Oumar Sissoko ni cɛ kelen tɛ min tɛ intellectuel ye ni cɛ kelen tɛ min duelen tɛ politique la wa Mali yɛrɛ tɛ se ka jɔ ninnu kɔ saraka t'a la dɛ mais un vendeur de précal d'après lui-même c'est-à-dire que un commerçant sugu kɔnɔ o de nana ka n'aw ta scène politique kan c'est ça qui me dérange o de ne tɔɔrɔ Kaoujoum sɔgɔmada joona kana k'aw bɛɛ ɲɛ k'u ka yɛlɛ les démocrates Muntaka Tall ne y'i présenté n'i kɛra président ye est-ce que i ka souhait de ye coup d'état ka k'i la a kɛra i bɛ k'a la cogo min na tu n'es pas un démocrate Mohamed Ali Bathily pareil nin bɛɛ sababu y'aw de ye parce que a y'a fɔ an ye cogo min na ka tila ka n'a fɔ an ye cogo min na anw t'a dɔn aw de kalanna aw de bɛ ko dɔn aw de bɛ sariya dɔn coup d'état kɛra a kɔlɔlɔ filɛ bi maliyɛnw b'a kɔnɔ aw bɛ se ka mun de kɛ ninnu c'est à dire que CNSP y'a dabira aw da la de quoi fanga t'aw la se t'aw ye ka foyi kɛ gateau tilala hali décret min bɔra bandaw fɛ pour que ka CNT sigi a ma kɛ ten dɛ ayi cogo min y'u ja maa min y'u ja olu wele ka na maa dɔw b'a la an t'a dɔn olu yɛrɛ ko ten k'u m'u ka dossier bila ka taa o kuma u taara cogo di maliyɛnw an bɛ nin de kɔnɔ n'i ma sɔn tiɲɛ ma i bɛ sɔn nkalon ma wa i mana nkalon kɛ ka fɛn fɛn kɛlɛ a b'i rattraper dɛ siga t'a la o de filɛ ka Diko lajɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna kɛnɛba kan minnu bɛ ka se ka bɔ k'a fɔ olu de bɛ ka se mais maa tɛ yen min n'a sɔrɔ i ye misɛn kɛlɛ kɛ k'i t'a dɔn ko Diko y'a cunna o y'a tɛ yen a cɛ tɛ yen politicien ni fɛn fɛn filɛ o tɛ ka bɔ ka kuma de mais Kaoujoum il vous a roulé dans la farine Muntaka Tall kalan dɔɔni a ye dɔɔni ban de kuranɛ fara c'est à dire ale tilala kalan na Choguel an t'o kuma fɔ Mohamed Ali Bathily kɔni tɛ o i tɛ taa n'o ye diɲɛ yɔrɔ si dugukolo kan k'ale t'a sigi ka kuma dɔɔni sira fɛ o tɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka minnu citer c'est des intellectuels n'i ko ko ka Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ka Afrique jɔ ninnu bɛ wele ka na sigi Kaoujoum de bɔra sugu kɔnɔ ka na k'aw bɛɛ ɲɛ ko don min na aw bɛ taa ka taa k'a bɛ M5 créer a don cɛ min ye vidéo dɔw kɛ an m'a lamɛn de sinon ne y'a fɔ dɛ n ko ninnu tɛ taa ka taa ko i bɛ k'a ka taa de laɲini to laɲini ye ka Semasi implanter de o bɛ kɛ cogo di se t'u ye dabali t'u ye ils se servent des pauvres pour que ka se ka fanga sɔrɔla bi Semasi bɛ ka sigi Mali fan bɛɛ fɛ awɔ parce que a se t'u ye parti politique fɛn fɛn bɛ Mali la pour que i ka kɔgɔ ka dɔn f'i k'i servi état la de état ye jɔn ye anw ka impôt n'an ka taxes de don nin bɛ d'u ma 200 et quelques partis politiques au Mali kabako tɛ yan parce que wari bɛ bɔ état kun ka d'u ma k'u dɛmɛ mais anw bɛ France yan ne y'o de fɔ n'i bɔra kɔfɛ Europe jamana Amérique jamana kan i b'i tugu de fo ni i informelen tɛ dɛ sinon e b'a dɔn cɔ démocratie bɛ taa cogo min na parti politique ninnu bɛ fonctionner cogo min na i yɛrɛ b'a dɔn a k'a fɔ ne ye Mali la parti politique jumɛn bɛ yen k'a membre bɛ carte ta u b'a sara ils sont à jour
o waru de be fara ɲɔgɔn ka parti la ɲanamaya ani Bayern minnu b'u la mais on fait non parti be créer petit ka dossier de bla état qui reconnu pour que ka wari di ma k'i la ɲanamaya ni min nana fanga la o b'a ka parti de dilan ka labɛn ka élection ma kɔnɔ semasi filɛ o baara de la u ye kɛlɛ min kɛ dɛ u yɛrɛ fɛnɛ filɛ u bɛ k'o de kɛ sisan mais ne y'a fɔ aw ye yan semasi in tɛ sira sɔrɔ n'a ye sira sɔrɔ bɛɛ bala aw bɛ wuli Mali kɔnɔ aw sigilen tɛ ni fɛn min ye aw sigilen maliyɛnw parce que ni min kumana dɔrɔn i fa bɛ nɛni ba bɛ nɛni munna i k'i makun cam tɛmɛn'o degré o palier ne tɛmɛna yan mɛnna fa nɛni tɛ ba nɛni tɛ i si k'a la n'i sɛgɛnna i b'a bila wallahi n'i ma sɛgɛn yɛrɛ fɛnɛ taa n'a ye pas paga o tɛ foyi changer ne ka vie la rien que dalle CNSP où est bien dribblé avec la complicité de Mahmoud Diko et Kaoudjoum. Très clair. Il est bandé, sinon il doit y avoir la fenêtre. Motsega soso. Kana, ka maulabo, ko fantan tonyone, maube ka fa. Mais, depuis 2 mois, une transition sigira, farabu problème ou la kalo flabi. Tchetou la musotou la mimbora ka farabu ko kumafo. Ate. Comme si nan sur la opposition kele nebe mal notre koras batch. Ah nous nana sisa a joga barake way ah to yoga gato klake. O de do ibo de fo. Mando tara nina eni ala ni kreache ko ka enquête de moralité. Ça dit que ibi yere nyininga na sur la même Mali min kono quoi. Démocratie ko kuma mega fo na sur ala sera en fin folo. Degré de bora mo ta tugo fora. Enquête de moralité ko be ke mo kuna. I ka CV be blakata i ka casier judiciaire be blakata i ka pièce d'identité walma i ka wolo sɛbɛn me ta ka do ye malien folo i ta ye o be sɛgɛsɛgɛ ka dɔn parce que masi tɛ ta ka dɔn assemblée kɔnɔ ni tɛ malien kelen filanan o mana boyi e yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ i ma deli ka kaso kɛ casier i ka casier de bɛ na ka lajɛ ni si dɔw taara olu si ma sɔrɔ o la munna parce que k'u ye M5 ko kɛlɛ kɛ récompense. Oui, on va récompenser avec comme nous parce qu'on diminue nous pour qu'on manque. Anya foya, rasa ni fode surasi fanga nan nana akli te fen fela o de be boala. Aw bolo mindo tede ha surasu nana to ga gérer non lu nana una ku edme. Il faut chercher à savoir. Surasu fle ka bo frona kan da bureau climatisé kono, ou skile ma assemblée kono bi. Gouverneur ou ni fen. C'est des petits soldats qui se trouvent au front là-bas là, qui s'étient. Ako chugodi. Aga kela na fa jmenye ni tieni te Mali, c'est-à-dire que Mali avancera ou a régressera di. A au foanyana, ibeka tali ni 600 ni kumana de, abe ibeka de défendre, bubuya sam mana kamfola mo dala. RMI bon no aussi, anga sansa bo bi ibeka te. Awe muni ke bi. Ko Mali o mesika fko alhamdulillah. Bebe nyini nga talata ta malabi. Hali dumuni, c'est un problème. On mounou e fangata, ou l'ou dia tout comme kadoué. Mi mou mounou kadou, ou l'ou gero là. Nominal, c'est-à-dire que vous pouvez nous distribuer tout comme nous aurait béaï. Mou be blaga surasi contrôle là. Mais non, ni surasi mi nana ka coup d'état ko déjà y crime de kefolo. O ya fara ma ya fa ma don ni nana fene ka fanga kla tout comme yi dia. Donga dia sebalite. Billahi. 91 ibe e ATTB na wati muna ni tuya nyininga kana ka je fanga ko ka blakati préparer kana démocratiquement au do ATT kera biki agla ka fo chetem dugugolo ko ka katema ATT ka tellement ma kera fait ko c'est la première fois surasi ga coup d'état ga fanga randi a fait bi una do be discours min kala a chite tien mais ATT o ka kla kata kati présenter kana ke présent. Mais ama miri ko coup d'état avec la dongele. Aïe. Amo miri. Coup d'état nani. Sénégal zéro coup d'état. Sénégal avancé les nogatame malika. Coup d'état nani à chaque fois ni présent min nana aussi. No mania abe coulé koko gain. No gain na otato ka obe avancé abe régressé de. Aya fois depuis 68 phobie. Coup d'état fin fait kera antarana emi. Présent fin nana, qu'est-ce qu'ils ont foutu au Mali? Y compris Alpha Omar Konare. Tchete Mali kono, présent mana Mali kono, mi Mali qui comme Alpha te, billah. Atse ka kumao. Oh, sini be Alpha Mgo bolé, mana kan fola.
Ah, Tcham Yaket, mais nga Tchamba Fodi. Mali, il s'agit du Mali. Ne Malien Alpha ya e ya e. Ni kokera na manye ne ofo no digire là. Ils sont terre. Ta troisième pont na ki tu kanga. Billahi. Mali armée ka chi pogo Alpha Mor Konare de yake. 20 ans Mali te armement ça. Sans mougam. O reflega Mali rattrapé bi. Guerre konona la kaba o armée. Barak me ibeka bolode. Sarakata la de. War duna ibeka clé la oui. Mogo ya janfa wa ere fene ni nobala. A tese a desera o tien de. Mais billahi. Mami armée chi. Alpha do. Sarakata la de. Bien fla kololo kono. Mali munu ye ne mogo chama ye munu ye keleke Mali armée kono ka teme dans le passé. Un barouke ou kuma fiye Mali armée kume chukomuna biabe chukomuna kelimute de 18-20 ans au bolu l'état katou bla forona ye patron red dans les climatiseurs koro Bamako tche kabako te donc ni ne Mali kura damne sente sigira Mali kura flambolo mamunun tara ko lube na député o remplacer o de flé Mamadou Awa Gassama nunu les ben les cerveaux nunu c'est-à-dire mamunun ye coulé ke quoi olu de tara ku bla kono ne ta don nunu mena ta mun défend quoi aywa ko kelen ngono me amba wakili jugo la de akana nyina de parce que ma chama me e sente ngono bi olu de ko France desera wa France ga genga bo Mali kono aw be ine akana nyina de abeta kele ke assemblée kelen ngono ils sont en train de défendre CNSP au min sonendo accord fin fait beima. C'est-à-dire, il y a des Maliens qui sont quoi. Il te soro. Mais on a la nini mouya, on a la déli mouya, kanyi au boulot. Wallahi. On a la déli ni transition gagnée. Pour qu'on me présente, y'en a ma soro. On a la nini. Mais avec la tatachuko mina, n'y a gâteau cladé. N'y a gâteau cladé. Mamounu na soro la, c'est-à-dire, ay critère minfo. Degré minbora, nataro tasira fabinye. Maintenant kera ko karsa e gana o ye ka mo bo nyogona de buna mun défend kuma bini mais balmaw anga miri dron Mali kura aw munu naw borade ko M5 kata keleke pour que ibe ka gengata vous êtes comptable, vous êtes responsable tout ce qui va s'arriver au Mali aw est responsable de yala. Parce que Aoude nana kana mangan wuli ka chi ko ibe ka desera ka genga boy ka banga voter élection nyekoro ka labanga na ka ibe ka genga ta y compris les politiciens munu kuma onyefe Aoude boran ka uban ko mogote ibe ka fale sumalala nin club de afo muro siribe uni fe u bam net pour que ka chege aduma do sanduru minkera ka tema manye ka labanga boka ta coup d'état ke non fin fait kera président out se ka foko coup d'état te kaulao aus gina ide orato quand il dit idala qui est démocratie à walia ke quoi fin fait ben ani coup d'état sera ibama parce que e mérite domina ni trake président coup d'état mana qu'il avait mon fo et se ka kuma e be mufan il fenembe genga malibla parce que ni meka ka on tasira de ici ça coup d'état sur coup d'état o be ka on tasira wa fanga ore nali na manye les mêmes Maliens vont sortir pour dire que ko ibeka ka président ga genga ta anyo de fo élection temenen ko faire bara banno ibe élection ore de kono ça o de démocratie anyen de nyedon wa on na to jamana wa nyeben ni la ore be ga ke ni kuma na kana ni France comparer même mon lu avancer là mon était avancé était fait avancer quand il dit que la démocratie c'est quoi. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Il faut de coroniner ko don. Et tu sais que la démocratie quand il fait liberté d'expression, il veut que la tourne ga fo non amasser nous à niveau ma tota. O fugare akani. Ou deseradi. Billah, anga politicien desera ka tout dugo dunenyo mo ko fe. Mamoud digo dribbler di. Kasura ere ba fo de billahi ko fe. E ko mo be fanga mena ibe gala ga di nous ma. Mais au belo we nyon fo be ga barake. Ils n'ont rien vu venir. Rien. Que dalle. Baléon. A tunanu e foku woro kari billahi. U shitse ka seka kuma. A bemma kune sigile nu. Abeka mune kono. Ka ujum fleni ka
scène politique dominée. Abe se sao a kalana sao a ma kalan sao a koni ale ya beda makun kabla abe bo abe kuma chuko mi adia mais avec a digo de ka barake aw munu mala ka foko vous n'êtes pas content de ka jumla na be kuma digo de kane il a été très clair hein choche yere ta ka bo semasi kono ka jum koso abe klaka fie ko ale be digo ka bara de la o kuma e klo gerinde ya ou te fe ka meli de ke tukubantia de ba ula abe munu kuma u dafe ni be digo de kaka ministre placé ka labangana mamunu ganga ke sente kono ku bedo kisiki sans joli nunu men tableau ina kabako do quoi billahi. Moi je me pose la question nan sur là ka fo malien vraiment au bout refait mais j'ai été étonné hein. Ces temps-ci là M5 sigi fura ramani 6 ans habib étonné la toro nyemma do sur les réseaux sociaux munu mala ka fo kanga na tan do dine nyemko kofe olu de faso ki nous te sega faso jo dina ni faso te kele olu laban de bora ka diko deme pour que ibeka ka gengata. Moi je me suis posé là ne ko depuis n'était nja bible c'est pas la peine billahi mo ka principe ibe c'est à dire que be min kan toi kan quoi e manika chien mene ibo de kan toi kan mo ki kele ka dese ki ya kan ki bonya kan ki toi kan mais chucha kabakodo et ma critiquer fena kalabanga to ke quoi c'est pas la peine balma no te mena ka boy mena comme vidéo inte fa ka janya kuno anya ya rasbach bora détail chamanda ma sente siglila aga kuma konona la il s'est excusé c'est der mo akoko ayana bo kata marchi chamana mamu diko no fait ko chamange Malé on est témoin, on est chamanke à la antale molla. Il s'est excusé. Nya e do yo kuma takuba ke mana kanfo we. Arasa yi afa deli abeta. Ça fait aller bene impressionné de jour en jour. Tous les jours arasa kuma bene impressionné quoi. Parce que ni be mo la meni hakliye. Il va famuya. Kana mo la meni henie. Kana mo la me parce que eta fait. Abaga munde fo lameban tienwan galo yere ko sege yakli kono ifene ala yi son cerveau de la pour que kase ka don ni mega kuma min fo tien do be tiente. La question elle est là kunu arasa yisigi akumana akoko seder mo ga yafuma afo muna kuma kono na la parce que ayana bode kata marché chamana mamu di kono fa o do ça dit nale ni jera danaya 100% de abadima. Il fait tout pour qu'il y ait un là. En revanche, allez me faire afin qu'il y ait là quoi. Ou les tableaux dit. Mais Nimo sera taramanaï. C'est quelqu'un, il ne mange pas ses mots. Ah, allez taka kuma kunube. Namani abe boka fodi. Ne mo fly malikono. Ulu tasira kadne turu. Boué Haidara Rasbach. Nous be mina ou bala ou ba fo munambala ou be kala fa 100%. Nous tala fe no ba fo ntala ou tala kum no bo fo. Depuis ni kelenya damne fo bi meka ou observer kata ni boué ko klen ni arasa ko klen abebe kelema c'est ça. Mbala oui mbala. Ntala oui ntala. Wa nous expliquer munantala fene ou ka dalu bugulu. Balmo. Mais qui profiter qui dugo briefing do kofe kana ni slogan do ye kofe ni bokeri kalama kaya dama ku ne ko chokoroba do oh oui avec almami do wala avec misiri kono nous on a rien à foutre de ça awo fin do e malien ça dit qu'africain est quoi je vais dire fin do on to quoi i kramo mani kalanga se ka se degré mi ma ibe daine tete mo kambli e rebi kali ka i tege da o ka tege i kramo mi fo ba fo ko de tien ete nyini ni wore kede ayi ebe dai kramo ka doni bla romna be daini o mo do dum fene kalane lu ka teme kramo kan eno tigila mo ka kalane mana sika abse ka mun fo nyogon abe takito o da on to kofe ane kramo ya fo atete meninga non ta recherche ke i kramo dana euro do la do ka doni ndamne na woro la kata c'est cela mbalma e a donc a da romna de do ya damne ka tai
ibina ni ka dalu fabe ni babe no ba ka kichira parce que africain mana dese argument kele mi me ndrobo de fima. Il y a un jeune au Mali, Mufti. De là ka kuma fo na le ka bo malla Mufti be malla e. Wajulu kela do karamogo do, c'est un intellectuel. Mufti mancha Afrique. Il y a des personnes ni ma fli Mali kono, ni ma fli de, mais keleme sisoko ne ba do. A controverser le no ka damunde ka parce que andana ni fendo de mi mo aka boara ma de wa klima. Olu recherche ou de kere doctorat tede, c'est-à-dire kalan cordan de bodu bodu. Et dans la Rome, nous avons amené kata. Il a mis un chien, nous avons détaillé qu'à dima. Fin kilimpe de baou flabe, vous l'avez qu'à la couronne n'a dit ça. Malien m'a dit que fin fait la ni nana kafo ni mega ke amanyobe, c'est-à-dire ni alama farika. Aïe e konne be diaboliser de ka ke bien fin be, obi do janime kono nou dai. Ara sabe gami une fois avec mon croba ou de do aba don avec mon na John Deni. Tcho tche tura la billahi taranganyana. Ama korobo de. Aw de be koule ni bouni bela. C'est-à-dire que kono kou de be yala la. Eh abe kramogo doya. Aye almami doya en fait mais almami ere na koromo lu te commande. Et te foi kalama billahi. Dossier tibolo te fendo dron tche kadiye ba defa bana. Ebe daini. Mais mime ka fo ou ba don wa ka fo mime ou ba don ni mega mime fo abaka tien de fo. E ko chugodi. Ambeke kono kuri, on te jabi. Ta fanté là, na fanti là, ibe yala de là. Les microbes sur les réseaux sociaux. En un sujet sur fora saka kuma mena nsi kamba buruja, et minfo, hali kien do amba ke galoe. On te louti la moko jabi. Au ka tantan boulot. Le Mali d'abord. Aho, ou li ba ou intéressé. Mbalma ou, chamia foya. Ko che, réseau sans fait. Les délinquants sur les réseaux sociaux, les microbes, les oiseaux de bon coin, moununga bara e faneni, baneni, matin, midi et soir. Diffamation sur les réseaux sociaux, moni menena ngo chambi to churune. Ne ni fode. Ni mi ataka ke juguya e o ika jugement ni alabe enne bengani ado. Awo. Nya fawe ngo jarul be kasola. Munu ya negen ka bla baneni ni faneni ni mo karkatiri la ugata kata la bo desera o bi cheore farala kan no e Dani Junior e mingu Algérie afle kasola bia il a été arrêté muna we amene muna cham mago be ni rodron la neni mawbe kele andi neni mawte nyogon famu yandi neben de fo beye karsa maso yaglina tama chiente ima chienfo mo shite mene ka datugo koso karsa ninti fe nere di tefe io fo ma shiti mene ki datugo de me karsa soro la sokono ubinaka ama kenyana galon finti ke kada maula ababeta fabeta imana minula sans flattere 10 ans d'emblée nous a dit mabila ka dogo chamgote jarul mo fo ye folo. C'est là que na surara madengo parce que Dieu ko na beke misali mene chamien fo aka cha Dani Junior man lamede amane lame wa munu nyeba la bi arrêter la wa ulute na ne lame bide ora to nu mene na mbe klatuguni ka boka fo sangelente flate sabata ay tanduma chenga chabe dabla sa jago ya mau diffamation mau ni burjali be dabla sur les réseaux sociaux foni shike ko fait tatuguni malla aliga maligo kele dabla puisque etina taire comment te cardon ce qui se passe là-bas et qu'on en est de rester là où tu es. Tu peux pas et tu sais bo iga c'est-à-dire que minte be mai kafo iya klina mi ki kafo machi te fie bien en France il a mega transition critiquée en mega gouvernement critiqué ministre critiqué ils savent très bien parce que oui reba do be posu muna avec ketani olu tse ka ta machine parce que qui ou critiquer démocratie do que les libertés d'expression mais o reka boy c'est-à-dire be jama de nyama ni blala jama nyama do be fima c'est très clair ou rebo do mais afaneni na baneni ani galon fin kado mauka vie privée la ni minano la billahi santa ou ka dima chambe do ou ka ke sambugani Dani Junior mintu me Algérie faneni baneni na kate dabla niko che sabali abi re fani baneni
u y'a minɛ su in na ka ju kɛ kaso kɔnɔ a bɛ hakɛ to ni ala farali kan sa ni solution sɔrɔla la sinon e bɛ taa MCA la siga t'a la a fɔra u ye k'a ye sabali ne c'est à dire maa minnu bɛ k'aw la di ne y'aw nin de ye n ye nin de fɔ ne y'aw nin de ye ne t'aw jugu ye dɛ les oiseaux de bon coin aw préparé a ka wariw fara ɲɔgɔn kan a ka avocat ta ye a k'a ka denbaya balo a kɔfɛ yanni a bɛ bɔ ni ne don ni kɔlɔlɔ tɛ a hɛrɛ jumɛn ne b'aw ɲininka baneni ni faneni kɔnɔ ale y'o kɛ bi a minɛna kɔlɔlɔ de bɔra a la wa hɛrɛ de bɔra a la ne mago b'o question de la ka répondre y'en a pas kɔnɔw y'u fara ɲɔgɔn kan yan ka mana sala bɔ fo kayi Sénégali ka avion ta ka na mun na pourquoi i ye nin kɛ e bɛ l'habitude tu prends l'avion direct Paris Bamako Paris mun na e nana duguma sira fɛ fo Sénégali ka avion ta k'i cu yan mun na cɛ ye ko dɔ de kɛ sa ma tɛ boli c'est ni ko a ye zon bɛɛ min mana boli ni minɛna kɔni e tɛ se k'a fɔ k'i tɛ zon ye dɛ mais ne caman ma sonyani kɛ k'a ye zon bɛɛ mun bɛ boli an ye nin de fɔ n ko maaw ka sabali an ye nin de fɔ a ye burujali dabila a ye nɛni dabila a ye maaw diffamation c'est à dire que ka maaw diffamer il faut arrêter ça ne marche pas ni maaw y'i to yen i bɛ mɛn a la mais n'u wulili nɔfɛ bilahi i mana mɛn ka mɛn i tɛ mɛn bilen siga t'a la dɛ bon ale filɛ maa min dɛsɛra ka biye bɔ a kun ka bɔ Niger ka taa Mali la o taara Mali la o y'o minɛ k'o datugu jɔn de bɛna taa jɔ n'ale ye sisan qui ne bɛ fɛ k'o dɔn a bɛɛ sɛgɛnbaatɔ den fantanden an faralen ɲɔgɔn kan a bɛ tila tuguni ka kungo wɛrɛ ta a tɛ da aw yɛrɛ ma dɛ aw ka famille a bɛ tila ka kungo wɛrɛ ta ka so olu ma e cɛ baliku falenya nin na c'est à dire que cerveau b'a la quoi o tɛ se ka miiri ko karisa ye nin kɛ kojugu dɔ y'a sɔrɔ wa ne yɛrɛ kan kisi kana nin kɛ o tɛ se ka miiri o la i b'o qualifier k'o kɛ den qualité jumɛn ye kɔnɔ belebele b'u ɲɛfɛ sans esprit sans pitié billahi cɛ ko k'a bɛ ɲinɛ ye nkalon tigɛ ninnu bɛ se ka mun de ta ka bɔ i kun san bi maɲumantɔ wariw fara ɲɔgɔn kan ko avocat e cɛ balimaw an ka sabali réseaux sociaux in nakun tɛ ko kana an sigi min dabara ja k'a fɔ maaw ma dɛ o ma fɔ i kɔni b'a fɔ n'a ka di ye k'a kɛ ne yɛrɛ camu kelen tɛ sɛgɛ fili la o ye ne yɛrɛ kelen ye o ye ne tasira de sɛgɛ in ta fili la nɛni sira ka na ne y'o kan burujali galonfi fo ka diɲɛ wuli ne tɛ sɛgɛ fili la mais ni ko bɔra la don min na Tiyasimu jarul filɛ n y'a ka fɔ a ka ca deli de bɛ ka kɛ mun na yɛrɛw kun kana ka na min y'a datugu k'a b'o deli an m'a yɛrɛ deli a bɛ ka kojugu min kɛ a k'a dabila camu mago bɛ nin yɔrɔw de la ne ni aw tɛ ɲɔgɔn ye yan de fo ka diɲɛ wuli parce que maliyɛn degelen de don k'i yɛrɛ kɛ victime ye du moment où a yɛrɛ crime kɛ a bɛ tila ka kɛ victime ye n'i ko ka justice kɛ e yɛrɛ tɛ bɔ a la o nge yɛrɛ b'a kɔnɔ e bɛ lite de u y'an ka wariw dun zonw de don politiciens ils sont corrompus sorasi ɲɛmɔgɔ u y'an ka wari tigɛ e bɛ tilen ka nin fɔ réseau kan comme si n'i ye wari suɲɛ k'a dun i man ka taa kaso o de kan ka taa kaso la mais du moment où e bɛna galonfin da mɔgɔw la k'u fanu bannen e man ka taa kaso la vous voyez un peu c'est absurde c'est incroyable ces gens-là ils ont sur les réseaux sociaux les micros maaw tɛ lafiya maaw ba tɛ lafiya ba bɛ fɛ maaw fa tɛ lafiya fa bɛ fɛ e bɛ ka fɛn fɛn fɔ adamadenw ma e yɛrɛ y'a bɛɛ dɔ kɛ ka tɛmɛ cɛ tɛ maaw to yen an jɛra fɛn min kan n'o ye faso jɔ i da t'o la kuma o kan bi ale minɛna k'a bila yen nɔ sisan minnu kɛra sababu ye n'a minɛna a yɛrɛ ka kuma f'i b'i tɔgɔ da maaw la k'u défend galonfin kan i yɛrɛ cɛkɔrɔba baliku cerveau b'i la ka réfléchir i tɛ ka maa dɛmɛ tiɲɛ kan dɛ fo galonfin kan ko bɔra la bi a t'aw bolo fara ɲɔgɔn kan les oiseaux de bon coin parce que ɲɛ b'a la muso dagabana dɔw bɛ yen c'est à dire hɛrɛ yɛrɛ man ɲi olu golo la les gens comme Nasira Sako Nasira Traoré madame Sako Nasira Traoré cɛ ne tɛ jigin ale la dɛ billahi ne tɛ jigin Nasira la cɛ
ni y'a sɛgɛsɛgɛ maningawa ba dɔ bɛ nin bolo ye a t'a la ɲumankuru n'a bolokuru dɔ billahi sinon nin bɛ se ka kɛ cogo di une femme intellectuelle qui se laisse aller derrière quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, un badaud, un délinquant, un microbe sur les réseaux sociaux, ok, manipulé. Elle est d'une qualité de main. Comment bien nous? Oh, et finalement, encore d'une qualité, tu es mieux fourfné, tu es qualité de main. Question bien nous? Ne mousso kake, mouron non fait comme, mais les microbes. Ni yo de, ino le kanga yala, donc ne bito bolo ino ka yala, ne te blé. C'est cela, mbalma. Kuma gmembe ko be bonya an dama ka fo an yebe tiena ko chamnga tema ka fo kisa. Ife dian ete fo ite. Sympathisant wari na du ki chunaye. Ka klaka na sigi comme si rien n'était. Quand an dama ko. Eche, mbalma. Aw munu te fe ka cham lama eta sa. Ne ma wole kana. Ayi, munu me fe kan lame, ulu be na lame. Na ou te fe kan me. Ou bien minge ou de jara aouye, c'est votre problème, je n'ai rien à cirer. Il veut qu'on ait coup de sigilé. Ah, c'est der mo, avec fanen banena, c'est der mo, ata fo karsa ugan dabla. Ou be gata tegere fodo, bega en fanan baneni. Gawa den sigilé, ça dit que ibi yere nyinga na sur la nous cerveau sou du même là quoi. Ou be tegere fodo do bega do fana baneni. Mais ou fanu bamana ne wena, do re ne wole ko cham ne be mɔgɔw kɔfɛ ka mɔgɔw bila ka mɔgɔw fana baneni ni ala cɛ a dalu b'i bolo a e de kɔni don ko ok ni dalu t'i bolo kuma ka ɲi ne ni e tɛ kuma ko faso jɔ muso piriparaw faralen ɲɔgɔn kan ka tugu c'est à dire que maa piripara nɔfɛ sur les réseaux sociaux les microbes aw yɛrɛ y'a ye diɲɛ bɛɛ a ma dogo ni ma jɔn si la k'i cu ni sympathisant wari ye muso minnu nana u bɛ faransi ya komi cogo ka taa baara kɛ olu ka wariw saralen k'o ta k'i cu n'o ye k'e bɛ sunɔgɔ k'olu k'e to u kana kuma ni min kumana i bɛ t'o fan n'o ba nana u ka inbox la e den qualité jumɛn mɔgɔ dɔw de bɛ ka tugu e ko ka tɛgɛrɛ fɔ ye o kan ɔ n'o ɲɔgɔn kɛra o muso kelenw la olu de bɛ tila ka bɔ k'u plaignɛ n ko cam tɛ jɛni de ye ni ne bɛ ne n'u bila ɲɔgɔn na ni ne b'a to ne n'u tɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli a bɛɛ escroc muso nanfigi jangarabu c'est-à-dire somɔgɔntan quoi somɔgɔntanya de don ni bɛ se ka kɛ cogo di ne bɛ mɔgɔ dɛmɛ galon kan c'est-à-dire que bɛɛ ɲɛ ɲɛna k'i cu ni mɔgɔw ka wari ye ko ne ka tugu ye ko zon ka na k'ale bɛ c'est-à-dire que mauvaise gouvernance kɛlɛ quoi k'ale bɛ dɔ fɔ dɔ ma a ma bɔ min ka sonyɛni kalama ɔ ale tɛ dɛ a bɛ ka fɔ min ma o fɛnɛ tɛ dɛ anw minnu bɛ k'a lamɛn an ye jɔn ye si c'est là n balimaw n ye nin de fɔ n bɛ segin a kan maa adamadenw gasi sigi mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɛɛ buruja i tɛ maa bɛɛ nɛni a filɛ u ka baara de ye les microbes sur les réseaux sociaux u bi buruja ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ mais u tɛ se ka t'u fa jamana kan c'est à dire nationalité min b'u bolo u tɛ se ka se u condamnera ka to yan quoi mais munna olu bannen don ka taa Mali la kun de b'a la o kun in de cam mago b'o de la cam b'o de fɔ à chaque fois il faut faire tout pour que o kun in de o de ka n'i sɔrɔ parce que i bɛ mɔgɔw buruja ka nkalon daw la k'u fa n'u ba neni n'i taara Mali la n'u y'i minɛ i b'i jɔ se t'i ye dabali t'i ye minnu y'i minɛ k'i datugu olu de bɛ laban ka tila ka ɲɛ i ma Bore o exemple frappant ye Bore min bɛ Mali la n'a tulo bɛ na a b'a dɔn caman bɛ ka min fɔ Jarul pareil 2 millions ko k'a sara ko ka 1 million sara cɛ ka taa liberté provisoire la wari ma sɔrɔ 50 euros kɔ ɔ Dani Junior y'i minɛna kɔnɔ k'u bɛ n'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ k'a don i kungo la ça c'est pour encourager quelqu'un à ka taa a ye baara min kɛ n'o y'a lase kaso ma a ka continuer a fɛ o tɛ nin ya cɛ a ye ɲɔgɔn ladi ka bɔ juguman na quoi a kana mɔgɔ dɛmɛ juguman na ka laban tuguni ni ko y'a sɔrɔ k'aw sigi k'a bɛ n'aw jɔ k'aw da jɔ mɔgɔw la o de ye problème ye wa Dani Junior ne kɔni n'i sera ka bɔ yanni lundi cɛ chance y'i sɔrɔ mais n'u y'i déféré ka taa MCA la jugement do caman bɛ ala deli u ka san 100 fara i kan
ala kana to i ka kɛnɛmala i ɲɛ la fiyewu ni slogan in a diyara cɛ ye can b'a fɔ a ma diya ye n b'a fɔ n'a ma bɛn i ma e de don ne tɛ dɛ wallahi ne tɛ e ni ne tɛ kelen an tɛ da kaburu kelen kɔnɔ ne ka yeta la k'i tugu ka ko kɛ don min na i bɛ k'a kɛ k'i ka dabila i ko i tɛ ni ko bɔra a la can b'i tɔ curu ni n bɛ segin kuma in kan don o don ɔ hali bi dɔw bɛ kɛnɛ ma olu ɲɛ bɛ na u tɛ ka leçon minɛ ɔ n'olu tila ka minɛ tuguni aw de bɛ tila ka caman a kana nin fɔ k'i yɛrɛ kɛ hinɛtɔ ye ne mago b'e la moi je m'en fous de toi je n'ai rien à cirer kana se ne ma dɛ cɛ o cɛ muso o muso faneni baneni galonfin k'a da adamadenw na n'u ye tɛgɛ k'i la ne da t'a la n sen t'a la n bolo t'a la n ka ala deli bɛ ye o k'i tɔ coro ni petit Guima filɛ wo la n'a tun y'a makun dɔrɔn une seconde a kana kuma yɛrɛ mais bɛɛ b'a dɔn i ni Sidiki cɛ bɛ cogo min na a digirila a ma bɛn i ma o dɔnnen don pourquoi sortir s'exprimer dire des choses min b'a to i bɛ taa kaso la a ye mun ɲɛ sisan minnu sirilen don e la u bɛ mun de kɛ caman ka problème bɛ yan de i jɔlen don minnu ye u bɛ k'u balo olu bɛna mun de kɛ i y'u bila ɲɛguwan ni kamanaguwan na ani jɔrɔ la o de y'a to quand on dit responsable tubabukan de don i réfléchis dɔrɔn i ye dɔw de ka responsable ye ni kojugu y'i sɔrɔ olu b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ pour que e ni olu si kana kɔlɔlɔ sɔrɔ e de b'a éviter kojugu éviter ala yɛrɛ bɛ nin fɔ kuma bɛɛ i yɛrɛ tanga ka bɔ kojugu ma ni kɔlɔlɔ bɔra a la i sigi n'a ye dɛ an ka ɲɔgɔn ladi tiɲɛ kan quoi an ka ɲɔgɔn ladi ɲumanya la CDR y'a fɔ dɛ nous on a été très clair ka réunion kɛ il faut arrêter d'insulter les gens il faut arrêter de diffamer les gens une fois arrivé à Bamako plainte b'i ɲɛ wa i bɛ taa wo la dɛ saraka t'a la dɛ nin fɔra réseau ka bɛɛ y'a mɛn an la gosira n'o fɛnɛ ye ok y a pas de problème mais dɔw kɔni ye tɔgɔ ta fo Sénégal garagara a b'o dɔn dɛ garagara cɛ fila bɛ ɲɛfɛ cɛ fila bɛ kɔfɛ u bɛ gwa ta i b'i sigi a kɔnɔ garagara soit a balankarilama don u bɛ boli n'i ye fo Sénégal munna i ye nkalon da maaw la i ye maaw neni k'u buruja ni tun m'o kɛ i bɛ taa ka na maa si mago t'i la wa mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka fɛn k'i la nin dɔrɔn de fɔra o ye k'a k'a dabila a banna n tɛ arasa fɛ personne ne t'oblige d'aimer Rasbach kana sui kana k'a fɛ wa critiquer o y'i ka droit ye mais i fa don ta i ba don ta i ma sɔrɔ so i kɛra ta i donna ta ni cuna Mali la billahi ku a bɛ da gonifɔ kɔrɔ ni min bɔra la o bɛ lakali trop c'est trop il y en a marre avec des gens qui n'ont rien à cirer c'est-à-dire que Mali ko mana kɛ cogo cogo u sen t'a la u bolo t'a la k'aw ju ɲininkara yan ko semasi an bɛ se k'a sigi fan bɛɛ yan ko non k'olu mago bɛ intellectuel de la n y'a bila n ka page kan a kan mɛ ni les oiseaux de bon coin mɔgɔw de ye yan'a k'aw cɛsiri k'a bɛ semasi dɛmɛ semasi bɛ faransi yan déjà cɛ min b'o ɲɛfɛ n'o ye baraji ye anw tun bɛ solo o kɔfɛ Diderot foyer la u tɛ fɛ aw ka gɛrɛ u la kunu dans le 20e arrondissement rue des Pyrénées maintenant jɔ n ye marakakɛ dɔ ye a ma ne dɔn parce que j'étais un peu habillé i tun tɛ se k'an dɔn ani dɔ bɛ kuma la ne ni min bɛ ɲɔgɔn fɔ ko k'i tɛ nin dɔn ko nin ye Cam de ye ko ko Cam an mago bɛ la i kana semasi la ne ko ka kɛnɛ la cogo di mɔgɔ b'a bolo minnu bɛ ka vidéo kɛ les microbes ils sont là ko non n'olu nana dɔrɔn k'olu b'u ka walan sɛmɛ olu kɔni y'u sigi de n'u nana k'a sɔrɔ olu ma olu bɛ walan sɛmɛ olu sen t'a la cɛkɔrɔba da bilahi a ye nin de fɔ n ɲɛna ko non an bɛ e de fɛ Cam n ko non ko mɔgɔ b'aw bolo min tɛ ne ye olu bɛ vidéo k'aw tɔ non an t'olu fɛ voyez munna ne munna aw tɛ question min dɔrɔn de nɔfɛ c'est-à-dire attitude min b'aw bolo façon de faire min b'aw bolo jigo minnu b'aw la a bɛ ka image min dégager maa o maa b'i yɛrɛ kalama o tɛ tugu aw kɔ maa o maa b'i yɛrɛ kalama o tɛ sɔn aw ka gɛrɛ u la anw ko de a kana ni maaw ka wari ye mɔgɔ minnu y'u wasi k'u ka 20 n'u ka 30 40 500 euros c'est-à-dire que jate yɛrɛ tɛ dɔw la k'o di n'i y'i cun'o ye k'i ka na n'o de ye yanni ka kuma Maliko la ko Cam ma foyi sara 20 euros kɔ ne ni Jiga Watara mais CDR mɔgɔw yɛrɛ kɔni b'a kalama ko Jiga Watara b'a yɛrɛ kalama k'a bɛ fɛn dɔn aw b'a dɔn cɔ Cam ka keko a bɛ fɛn dɔn olu b'u ka wari di zo ma n ko Sukari Kuyatɛ y'a fɔ yan n'i ka
Isa war qu'on dise au mano do eskile no o mo fo très clair en kuma do ko ni do mena me dabara kuntangu ka fa o de billahi parce que abe fo aw ya de kumena fo a che aw nyengo de kar amase ga nge kar sa ko ka ben ga bora ka tien parce que malien meteni chame to tien sugu be sur les réseaux sociaux sauf ala ka manyuma mamunu na sur la tien kadu we anyini kwa tien don we asigi ka konoli ke ka don mi e tien mi te tien Dieu galonté, Dieu diffamation te ou ere jugo ka dugo ka beche kuba da chamuko. Mama faneni, mama baneni, matani mae kasula mama nyagami foy. Dieu kulu te ente présenté porte-parole ente secrétaire général. Kono be mogo balika do sere la ou be mogo labo. Au contraire nye mamila na de kacha. Munun tara tali jariye di ne man nani ye ne bse ke la tatugo di. Ni galon be darane la do ta ko ke tien kane kele. Do ere video sigine gante se ku jabi. Ura to na yenye ka kuma kono kan ayento ene parce que mado bento lu jabi parce que mo chama ni video ke chama nga chama kuma mi jabi galon fiun taraka dana je kuma mami dabara jaw bora ka galon danela do rebe depuis ala inda ma ngon sur téléphone na olu ben na ka video kene kan muna u jugo anu e kominge ko dugo o dugo to de a bechera ka takada chama kuna ale nana CDRC ale de arasani maubla nyogona mais ne o de fo ngo min me se ka to chamba ere ta ube ka da fermé o asuro abe ka min fo ne arasa sonu mo ube na yake lui me connaît joy arasa te min do chetana billahi achete chema bangia neni olu joy arasa jamfa joni ya buruja ka fana bani ne wa ube olu na soro chamne na kunkuwe kana ufara ka do okoro do re kote ko agent do atira de kono musulman o fone maya il est venu pour détruire CDR nen ne fo ni dangati ko ni ko damre jija ka laban sympathisant na soro la ka fo dangati ko ni e fanga mi soro ka to mi soro ikmena ni to mi ta yani jien ka wuli ni tuyo ye billahi ate chembulu mais danga denta e fo ka jien wuli ka CDR ski français e ka kila ka genga bo kono e ka kila ka lite ke bo chi ni dangati ko billahi teke fo ka jien wuli chamde ha fawi ne te mo ten fawi ako de ka te chien fon ne che ne be chien min fo ri ba toro o de cham mangoya o de ne to chien wa jani jien be wuli ne to bla achete amusote min te be atebe min be ne bo de fo mi faneni mi baneni magalunda ila foi karsa yakilina ni non ne maso ne tafle no kera sababu ye ke bo jekulu kono asure ta kono no kera sababu ye ka bara sala asure ta fe ne me kafe nani soroy awre ka kuma be koti ne ri chamlana ne ri adegen na ne ri adunta e join e psika munge ne be ka kuma ka munge e de adune da femi be e de ablaya iti jija ire yani ka fe de cham keta ko be nye eti ire blanye na soro ti capable c'est très clair. Ni maude frafra la nyonga yanno tunga fe. Sadi kibi yere nyininga kabakodu kwa billahi. Kabakodu a chokoroba baliku. Chamne to buda. Viro sugu bekera neka ya manduga ulade au fenfe bekane lame au beyame. Mais y a peu de gens ne minjabi. Amancha moko damado ne atongu nya muntola ala ka chien deme ne fo de pas do fo bi wali bi mo de fo ala chien deme chete musote kone blali contrôle parce que placité la kone bo nyiniu e be vidéo ke ne be vidéo ke ibi ga vidéo ke tukomna c'est toi en bébé chekele ne no fait ame nyukon deme ne be ntake tukomna ça me va c'est ma façon de faire mais muna e degungun pourquoi question bene ne ma dego e tala e degungun ne tala madeli ki nafiya moy chete arasat se ka fo cham de la kana fo ko karsabe tate at se ka fo billahi mene bisigara ni jen fembe ne jerano yo ay ba don ta ba bota non ni ne itabolo ina kadne je te fais savoir o ne kechugo no korote me modo usani modo korote me karsa feni karsa yo te tabolo doba bulu kadne ne ba soutenir ka encourager o ka wa mba yira la fin abega ne minga kadne o de ne kechugo
karisa ibe ganinge amanya manne mafia dabla ni mani nan benuka parce que ne bulu jenyoya ye muye teriya ye muye karisa idi bika modo yi teri jenyogon abe ka tasuma la kwa la boala abali akata la do na be murure ta idu anye comme ba foko yere fo mai suno baruda mado be mu fa ya ba famia ko chamambe nere chamba do ala bene sarala alkiyama jo kene ka billahi saraka tala de ne kodo ke nere tigeraka hal ne ka suni ngasili na mamine ne ba do ala bene sarala na suru ya fotu no weche de mo nyali ke sakana cheninge neni choche jera depuis à bas âge faut qu'on a se bima ni ye chenina inebe keledi do be bu datike na di billahi ka datike na iteri ka dat ate kuma ifebli o keranela me chebe nawo o do iba do mi ni mi jugui ibiga kominge na mai mo be ki sute na kan na kira ko juere be kla ki nyejo lu la karsa nege ngantuna afle bi mesega muneke fui dani junior fleni bide ma to prononcer de pa ya ereta fo domina ndama sa to ma mmago tala wantena jabiya ni alkiyama jo keneka u che de mado be u kana da viro ke made ça dire quoi sans prendre digi cham tout to fo ne tu jabire meni menena domina o do chambe boki to fo dani junior a flek kasola ni ala farala ka sino lendi up time se ala amago sarade aw jombe mi se ga balibi personne ay chennege ngabla baneni faneni burujali la galunfinga e dale me Algérie e be munde kalama e re jorole no ali ka boka ta baraka euro la folo e be munde kalama waya sege de chochebe ka sigile no réseau kam mo diffamation mo kele faneni baneni na kelende papier be mimulu ni papier ba mimula sota bulu ate barala chamde afawi nimi teka shi mo do fe forfo be ga do mo be ga mo fanu baneni do be 115 bolo yalala nous les microbes sur les réseaux sociaux wera madeun degunku toro ka bimaw ka be do igani boksula ki faneni ki baneni ma foi kula ni betonyo ala be jeningoa ni betonyo be yara maden to do be ma foi kila dron parce que be na l'Amérique dron ou be sebeninge chete tout ça tonyo ah non ngache o tata kana tola donc balma une vidéo de do kabo kan yoroni fo comme nya fo me bobi obligé to me bobi mais ne be min fo série vidéo que là oui notamment les guerriers nga fo liboué munu ya a préféré ka to arasa no fait munu me ga arasa ga idéologie défend matin midi et soir vraiment ne ba fo amano ngone me sega kan vidéo damne nye kuma min fo arasa deme chaman ngone ni hakliye de kabe dabla kabe dambi hali ki se mwala kechuko fo itala arasa be sheme minga sheme gelente minga gelenae kele flana sheme mindo afamundron bi dobe tegere fo sino ba fana baneni bi doba fana baneni sino be tegere fo ay arasa tasira fle sarakatala isona odo ima so odo foi ta jenge parce que e ka na de be ka bo munu nga na be bo jebe wulu luteso olunu no fo mo ba kele wa nolu ni mawbe nyogona na be ko kele wona be tegere fo ay arasa ko bana mali kono wa ale to do na histoire la yani jen wuli che ay ko do ke malien mana dugugolo ka mi yake achete amusote itese jara safarai ale kele ambale de no fe na ko chu chamgo chu na ko chango cha o madia eya troisième point minier ibi chwa kono que tu gotala de je suis unique Habib Thiam Paris Rasbach point final ni ba no fe mbi fe ni ta fe billahi I duru nonon duru bashi ne ti doy mana ne mana ni ite fo nyene papa ne reta nye yego hoiba fote ne reta nye donc abana an yogondo de kan ale sababu la malien chaman farala nyogon alhamdulillah munu ma no fe halibi ne no lube nyogon bula me nyogon famia y a pas de problème tout va bien au néga niveau mais le reste je m'emballe balma on inelo foli ba obé
sans faire faux douguma. Mogo il vidéo aimé ka partager ka bela jelen fo. Mali fleni avec ta tasira do kan mi manda anchier. Anchiga la ini fenente aka tien nunu bulu. Na tienu bulu a tiena malien be bulu. Mais ambe kolosili ke ka jatemine ke fenbe ka ba oluma pour que akana ke tieni ambela jelema. Ko en kuyen ndroni suno juguya te foite. Nunu ma kelentula ne bena me min buruja te yana pa. Mais ni mi ma be ma me bon ma fo o ne fenenga droit. Anga nyogon bonyaw kan anga nyogon minew kan balma kuma labana rasba chaya mine billahi nyogon ta afriki te choche aw negen ka fawi a cha chete amus ne sonara saye chien fladi flanan gera francia domina nena le ani claudiciare en sigi ka baroke pendant 2 heures o do ne sonara saye billahi fobi c'est à dire que ne ko kabako do aka bo aklima an kuma do fo atseka lakali ne kuma men kulo la o do atseka lakali claudiciare beba don France Inter la beba don RFI la pardon a donné nos béfaits a yansiga do un baro minge sur l'Afrique sur le Mali iba do ko ni chef la be fendo billahi iba do ko nunu non ni te fendo ni matugo nunu e te fendo fo ka jenguli sigata la de mana mo kanu ski réseau kan vidéo ni kofe rasa makala diplôme ta bolo ate fendo chete Afrique musu te koni ni lame kita fo koni chebe fendo a chete billahi yana pa ate Afrique o do claudiciare kuma fo ne o men klo la fo ka dien wuli o te bonne kono balma mo blanc vidéo janyana be aketo comme la dawdo on fait na vidéo dam na maragaw de anga kuma tejo Idriss Kam okuni sonu ko nyai o gana diga men jo Paul anta walla hali ngono ata ona dabari bo wala ke ani maremu na ga sukunyi na ga mama l'enfant de Crémis Habib Cham amajaye fili 3e pona fokai yelimane Crémisi ha kanyaga jauna ngonda irere ke ani na ga sukunyi o wakati tana inshallah walla gana dume Geneva Camara Folibier Dantin Folimina Malamine Bachili Asta Keita, merci beaucoup. Folibier. Balmao, yani ngabo vidéo là. Yani ngabo vidéo là. Comme Jama Beano. Me folie di Arasbachi Kanou. Le groupe Arasbachi Kanou me folie douma. Dantin Folimina. Où est 230 € blagana koka di Bagarka Demela. Groupe Rasbach Kanou, Abebou Don, parce que Rasabou trop fois à plateau quand à présent nous Daniel Dani de Torino, Ani Tanfla, Milan, Sirgi Fofana Tanfla, Kenendou, Arega Kuma, Uluka Grupu, Ani Acha Jakte Nunu. Ou bolo franyon nga war minu siraka di war flene retege kono. 230 €, 234 €. Voilà, pardon, 234 €. Koka di ka bagar deme ni ala sona ma wari ne ya soron tege kono ma fo video la mba di akanga di rom na ni ala sona ma donc mama e wardi mo do e wardi ko ku to kana fo do re ndeli balma muso do ka to kana fo ko nga kala ka manga na to fo kaka war sira seoro la maoma e wardi Asta Keita Folibier Dantin Folimina wari ndira ablala ka ta kunu o bi war min dira ne boloma o ye Arasbachi Kanou mo we war min fara ɲɔgɔn kan 234 € ko ka di ka bagar dɛmɛ alhamdulillah ku bɛɛ fo wari o y'a ta yɔrɔ min na ala ka caman bila nɔ la n balimaw ni ne do an ka ɲɔgɔn dɛmɛ waati min a ka gɛlɛn merci à vous tous. Merci, merci, Vieux Diaté.
Madina Koulibaly, merci, merci. Toujours au rendez-vous. Tonton Bouyaka Fofana Foli Billet. Kaubefo, Dante Foli Mina. Mamadou Berté, Maoufo, Dante Foli Mina. Denis Koul. Foli Billet. Malamine Bachili. Salia Doumbia, merci beaucoup. Barulix Rasbach. Barulix Rasbach, merci beaucoup. Tidjan Wage. Djagaourou, merci. Mes respects, Djagaourou. Merci beaucoup. Idéologie Rasbach, merci beaucoup. Folie Billet. Tous les guerriers, ils tournent en bas Bella Djelenfo, notamment Lyon Koitaba, Folie Baye, Dante Folie Mina, Sikou Sako, Razior Fitini, Malibes Kunafoni, Kalilou Dramé, Folie Bao Bella Djelen, Ali Conte, Kao Bella Djelenfo, Danine Torino, Tanfla, Bébé Guerrier Kono, Kao Bella Djelenfo, Rasbach Junior, Kao Bella Djelenfo, Noé Thomas Sangara Junior Fene depuis Gabon. Kanga Folie c'est Mamadou Meren Diawarama, Folie Bao Bella Djelen, Yala Sona Mame Nyongolo, Da Sera Mogotroma, Dama Se Mogotroma, Ras Benzema, bon courage, Ras Marfa, Kao Bella Djelenfo, vraiment on y face au Joe. La charia, Néné petit frère, la charia, ah l'homme fort. Folie Billet la charia, qu'il faut qu'il voit les mandons. Au bon courage, jamais nous rembolons. Quelle est madame les folodés? Allez bien, on préparé. Restez concentrés, prêts pour le combat. Niala Sonama, en Sagoumi avec Soro. Arasbach Kotewa, ambassade Nana. Anere Balmamuso, Citament. Citament Folie Billet, Isgiorola, vraiment dans tes folies. Il faut qu'il voit les mandons. Bariafa. Bariafa, Nyebi Baranola. Wallah Nyebi Baranola, merci beaucoup. Barulix. Non, vraiment, au folie. On est Chessri. Bar Magassa, merci beaucoup. Amadjiba, Mifo, qui voit les mandons. Non, puis Bao Bella Djelenfo. Folie Nyana Mohamed Troko. Folie Baobé. Geneva Kamara, Tabara Dantourner, Dromso, Ma Bella Djelenfo. Dante Folie Mouna. Misraka Herere. Merci beaucoup, Misraka Herere. Koulibaly Moussa, merci. Abdul Tchoun. Merci Abdul Tchoun. Folie Bao Bella Djelen. Sophie, Bolo, Kao Bella Djelenfo, Sophie. Ceder taxi kono, ka bolo fou, ka ceder taxi ma Bella Djelenfo. Fanta Diara, Folie Billet, Dante Folie Mouna. Jimo International. Merci beaucoup, Jimo. Amen Rombolo. Nous si Sangare, et nous si Sangare, faut vidéo Gaddafa Flalale. Il m'a éblé. Merci, nous si Sangare, on est ensemble. Sirigi Keita, merci beaucoup. Nani Nyambele, merci Nani. Geneva Kamara, moi ma Geneva Kamara, Nere Cham Kelenga Geneva. Cham Nanani Geneva Mie. Geneva, tu es ici là. Merci beaucoup, bon courage Geneva. Voilà Geneva, on est ensemble. Ah ouais, allez nga Mogoede. Bébé Ka le lion. Allah. Idriss Kam. Voilà Bébé Ka. Ah Bébé Ka mais à quitter un côté Nyani. Bébé Ka le lion. C'est-à-dire ne menangara madin la Bébé Ka nous nyoro mancha kwa billahi. Wallahi Bébé Ka nyoro mancha de. Mais ali bina metamese wati ga jan sirabe aka jan wallahi Bébé Ka che siride mo nyebila de ibe baramuna adugulente ni ma jonshila I kelendro c'est-à-dire kele abe wasake kuma na korodu de Bébé Ka kelembe wasake che joro seder kono a kelembe wasake billah che ay mo fosa yanu ka taka bwangoro Bébé Ka le lion depuis ne duna seder kono depuis ma do nyebe che la fo kando fo bi c'est-à-dire donc le découragement zéro ibi yere nyininga na soro Bébé Ka ni forfait e yala de quoi iya kori wati abilamne non nous ne chewi wallahi che fanatiku be ne ni ko ki pour rasai ni ko je suis rasta fanatiku be
c'est-à-dire tongono extrémiste be o do e joy Mohamed Traoré nous va fama ko Kadhafi ne rega patron Kadhafi eche ngoni nous to fodra rasako la courage de be do to la iliskam non tiobe ne ko rasa wota ko de an bolé awe joy kono farale nyonga c'est-à-dire ni go huru be wuli gatanu were foi mauli. One love à vous tous, Jara Safarai.